মাশাআল্লাহ মাছের দোকানে আসলাম, মাছ নিলাম। গড়িয়াতে শহরে মাছগুলো পাওয়া যায় সুন্দর মতে, অনেক সস্তার মতো। তেলাপিয়া, কোরাল, সাগরের মাছ, এটা তেলাপিয়া। এটা বড় বড় মাছগুলো আছে। সৌদি আরবের মাছের বাজার ফ্রিজিং, নর্মাল ফ্রিজিং এর মাছ। আমি এই বড়টা নিলাম। যারা আমাদের গড়িয়াতের আশেপাশে আছেন তারা এই মাছগুলো এখান থেকে নিতে পারেন খুব সাশ্রয় মূল্যে, কম মূল্যে। অনেক মাছ বিদেশের মাটিতে এটাই মাছের বাজার। এখানে তারা ফ্রিজিং করে আনে, আমরা নর্মাল ফ্রিজ থেকে এগুলো কিনে হয়। এটা রূপচাঁদা আছে, কালোটা। এখানে আবার বিভিন্ন মাছ আছে, দেখেন মাশাআল্লাহ ফুল মাছ। এটা রূপচাঁদা, বিভিন্ন आइटम আছে। এটা আবার केरला माछ। ये कितना किलो है? 15। ये 15 টাকা। भैया 1 किलो देना का है? 15 টাকা। हैं? 15 कम नहीं होगा? ये तो 7-8 रियल में बेचता था। कम नहीं होगा भैया? 10 रियल होगा? 10 पूरा 100 रियल हो जाएगा, पूरा 100 रियल देते से ना। 1 केजी दे दो, 1 किलो दे दो, दीते ना। পাতলা করে ভাই, भाई बेशी बड़ हो गया। डबल करें, सिंगल करें, सिंगल भाई। सेंटर में काटो भाई, ऐसा नहीं है। लंबा करके 20 में बस ये सही बात। তারা মাছ কাটার দৃশ্য দেখেন। এবারে কেরালা মাছ নিলাম। এটা ভাজি করে খাইতে খুব শেষ। সাগরের মাছ আবার আছে। ये कितना 10 ले ले? चलिए मैं छोटे छोटे 10 টাকা। अरे शोभन भाई हमारा 100 বার মাছ নিলে আর বললেন चिंगी में भैया। झींगा कितना? झींगा 40 से 40 টাকা। वो सस्ता वाला नहीं है, सस्ता वाला ये सस्ता वाला है, ये सस्ता वाला है। झींगा 40 कम वाला नहीं है। ठीक है सर। लाल 70 रियाल, ওটা নাকি 70 रियाल किलो। ये आधा बेचा आधा बाकी है। हो गया? चाहिए? नहीं चाहिए, पैसे नहीं है भाई।
আলহামদুলিল্লাহ 8 কেজি মাছ নিলাম ভাইয়া, বহুত শুক্রিয়া ভাই। ধরে লন কোনো ধরে এগুলো সব গেছে